Phungkaham pulyana joto students sokno tai guardians sokno specially issue hangkai why the students are not interesting to do the class regularly. Mane thangnai bo o video rejaka abongkai students rok tangai class o ঠিক মতো ক্লাস খাইয়া নাইয়া বা ফাইয়া নাইয়া আমনি তুই ukulogo যে একটা কারণ রনা তংমানি সেই কারণ আং তিনি সানাই কারণ হংকাই আবাহাই স্টুডেন্টস রক স্পেশালি ক্লাস খাই নাইয়াং নাইয়াং মানে ukulog কারণ কবংবা কারণ তংই মানো কারণ দে বিসিঙ্গ যেমন ফ্যামিলি প্রবলেমস তংই মানো বিনি নুখঙ্গ কবংবা প্রবলেমস তং মানো ওয়ালাই সুগলাই মানো অথবা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস টেনশন কত রকম মানে ফ্যামিলি প্রবলেমস খাঙ্কাব স্টুডেন্টস রক কোনো কোনো সময় ক্লাসে সকপাইয়া বা ক্লাস খাইয়া নাইয়া আবন ফ্যামিলি প্রবলেমস যদিও আবো সিমিয়া ফ্যামিলি প্রবলেম ছাড়াবো নিনি ইমোশনাল টেনশন দংই মানো ইমোশনাল টেনশন ডিসমিন আজ কবংমা কক দঙ্গো যেমন ইমোশনাল টেনশন নি বিসিঙ্গ নিনি ইল হেলথ মানে শরীরক হামতাই আং হাঙ্গাইব ইয়া খেবা কোনো সময় বাক্সা বাক্সা সেরাই কটরক কেতো রমজারি ক্লাস 11 12 বা 9 10 রকফানো আবহাই কবাংমা জরা জরাও করওই রকফানো লাইফ অ্যাফেয়ার্স রক মানে কবাং জরাওনো আমহাইকে সুযোগ মাংখাঙ্গাই বড় রক আইং দিয়ে ডাইভার্ট হই থাঙ্গো ইনকা আমো কাছে বিন টেনশন আবহাই রকঙ্গো ইমোশনাল টেনশন ইনকা আবরক অ্যাকচুয়ালি ইনকে স্টুডেন্টস রকনো নজর নারঙ্গা নাঙ্গো গার্জেন্স প্লাস লগিও টিচার্স রক যত স্ট্রিকশন তংমানে বিসিংতি মানে বরক সময় মোবাইল রকনি মাধ্যমে অনেক সময় অনেক রকম কক লাই অনেক ডিপ অবহাই অগো হাবই থাঙ্গো ইমোশনা হাবই থাঙ্গো আমম ব কাইসা কারণ নই বাসাও আবো সারা তাইবো দङ যেমন রমজাদি বলাইলাই মানে সুগলাই মানে কোয়ারেলিং বা ফাইটিং মানে অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস नि बिसिं फानङै मानो स्टुडेंट्स বা বাইরে রক ফানङै मानो गोबां अमहाय যখন নাকি ককরক বাংলাই মানে বিসিङो বখারক কয়লাই থাকব বিনি কাইসা ইমোশনাল টেনশন दङ ক্লাস রক খাইयाबो जोंया স্কুল थांलिया तिनि अमहाय रङै थाङो ক্লাস थाङिबो क्लासआव মনোযোগ রিমেয়া अबहाय সময় তাইবো अबहाय दङ যেমন কেবাই হনজাক মানি টিচার জয় ফানো হনজাকা নগো ফানো কতক জাকা বিনি पेरेंट्स सकबाय गार्जियंस सकबाय आवो काइसा माने इमोशनल टेंशन अंगो अंके जरावो क्राइसिस तिंगमान मो काइसा इमोशनल टेंशन दंगो क्राइसिस बोलते रां पैसा रक अभाब फाइमे स्कुल ठीक मते जाना नंगनानि अभाब বিভিন্ন कारण ता आबो गरिबी निया खबा माने ताम होनबनो जेनाकि जों wngmani पुअर wngmani आवो काइसा कारण नङै बासाओ जे इमोशनल टेंशन नंगमानि Nga abu sara simia sing tahu garibi ba ni poor problem financial problem engkangkau kaisa tension tamu tobi ke ajagao unrestricted financial problems bongui mano unrestricted financial problems this means tahu ro moja de kabang ma abahai eko tongo guardian sak tongo rang pusa available bial gri Enga jaga bini je sanmani manka bo jorao onek students tongno aborok hingkai financial crisis class ঠিক মতে খাইমিয়া খাইয়া নেবগৈ পয়সা করি ফাইসিমাইয়া আর বাক্সা কেবা আসুদা রাং পয়সা গোबां মামানো মানে রমজাদে বিনি প্যারেন্টস সংনো গার্জিয়ান সংনো জরাও বিনি যতটা নাংমানি খাতা কলম নাংমানি বিসিং তুই ফানো কেওবা মোবাইল ফান রেখা কেওবা বাইক সানকে বাইক রেখা এবং আবো আসুদা wngmani bagaibo jora jorao abo obarngui thangangke abo haikebo students rok class rok phainani bagai kaisa mane interest kori thangta inke abo mane dui diki no crisis bo kaisa karon ngo mane asudang man kaisa karon ngo unrestricted financial problems abo hai by freedom problem songi mano freedom ongi mano unrestricted financial ke freedom nong nai especially
hingga ama hairok borok no class khaini hoite interest riya khai khita abo simia jemon nini main hanga tamo class rogo especially abo nini feeling difficulties of the teaching method yang teaching topic phanangkha mane feeling difficulties mane je kono kaisa teachers rok jehur naki kono topics no prangkangkai a topics teachers bo kahamke bono bujuk malia je bujuk ma to bono bujuk kha haipano bo mane easy ni saite easy khayei bono mandui manai jat aba haike bo phrang malia henga apuruke students rok especially tamong mane o je topic যেটা ফরংজাক মানে চ্যাপ্টার রক লেসন রক আবনো ব অনেক কঠিন হনি মনে খাইও আপ্রকে মানে কিরিজাগৈ থাংতা এনকে ও কিরিমানি ওংমানি ব কাইসা কারণ ওংই বাসাও ব স্কুল ফায়াংনানি সোংজাকনানি কিরিজাকমানি মইতু নাইমেয়া এনকা আ জায়গাও একটা কারণ এনকা স্পেশালি স্টুডেন্টস রকনো ফরংতিনি টিচার্স রকনি কাইসা দায়ী দং টিচার্স রক মানে যে কোনো লেসন ন চ্যাপ্টার ন পড়িকে নিজিব खुद स्टाडी कामो खाइनांगो एवं काहाम के मानुई बनो माने मोर देन 50% 50% से ऊपर न बय नायावै न टीचर सक साइमाना जात अपतिंगा नांगो सब समय बय न नायै पढ़िवै हाइनो पढ़ि कै फेखा नंगाव पढ़ि दि हनै लेसन न रुई क्वेश्चन आंसर रि खांगो कनो स्टूडेंट्स रक माननाय आवहाय कुनो गारंटी करि इंगा जगा स्टूडेंट्स रक बोरिंगै थांगो आमागे नोट्स रजा खांगो बेसिक न जेटा कॉन्सेप्ट दं माने न टीचर्स रक काहामके बनो टीचिंग रनानि थांगिया गा जागा कायसा प्रॉब्लम मुङै थां आउ सेमिया ताइबो जेमन जों जिकुनु टपिक पढ़िनानै थांगांके स्टूडेंट्स रक अननोन फैक्ट ऑलवेज अननोन फैक्ट नंगो बेसिरबाग जराय स्टूडेंट्स कटाल कायसा कटाल क्लासआव कासागांकाय चैप्टर कटालंगो गा आबो कायसा कटालखाय बुजिना नांगो गा अननोन फैक्ट न बुजिनानि बागै खांकाय इजी नि साइते इजी खाय टीचर्स नि कायसा दायित्व दङ आबोनो एनकारेज खाय क्लास खायनानि समय बोरिंग क्लास ngै थाङो बोरिंग क्लास माने खलो कारण गावमा टीचर्स नि दायित्व आबो दङ एंके बाक्सा क्लास न खायके टीचर्स प्राय समय न अमा हायके माने कुनु समय किसा थनामो संगतै कुनु समय बा निजेबो इंटरेस्ट गै लेजिनेस अमा फील खायके स्टूडेंट्स नंबो नों एनकारेज खायमिया एवं स्टूडेंट्स आमाके पढ़ि इंटरेस्ट नियान बागैबो समय क्लास फाइनानि बागै बरक एवॉइड खायो आमा हायरो इंगा सिनि स्पेशली जों स्टूडेंट्स न शुधु बयनि परानो सिम पढ़िबाय बंगिया बयनि परा पढ़िथिनि जों एग्जांपल्स बेसि रानांगो जेकुनु चैप्टर न पढ़िना थांगांकाय जेकुनु फैक्ट न पढ़िना थांगांकाय आबोनो काहामके टीचर्स स्टाडी खायमानि बिसिंतै आबो स्पेशली एग्जांपल बाय बिसि साजां नांगोन किन्तु एग्जांपल न कम यूज खायमानि आउ मगै स्टूडेंट्स रक जराव एनकारेज माया इंटरेस्ट माया ओंखांकाबो स्टूडेंट्स रक फायांगै थाङो अवेयरनेस नि अभाब दङ सिनि अवेयरनेस माने स्टूडेंट्स न जों काहामके सचेतन खायमिया लेखा पढ़ानि इम्पोर्टेंस बुसुक दं गुरुत्व बुसुक दं अमाहाय गोबांमा रिजन्स ओंगै बासाव जे स्टूडेंट्स नि अनइंटरेस्ट मानि एंड आबो सिमिया जेमन स्टूडेंट्स रक जराव कोऑपरेशन लैक ऑफ कोऑपरेशन माने सहयोगिता माया गार्जियन संनि अथवा रिलेटिव्स रकनि गोबांमा आवहाय एनकारेज खायनाय बरक दंना नांगौ बिनि रिलेटिव्स रकनि बिसिंगो टीचर्स फानंखा बरकनि बिसिंगो नंका आवहाय एनकारेज खायनाय करै हंकाय बा निनि कोऑपरेशन खायनाय करै साहाय्य खायनाय करै हंकाय आ जगावबो स्टूडेंट्स रक इंटरेस्ट माया हंगो पढ़िनानै हंकाय आबो सिमिया सिनि ताबो फैक्टर काउमा दङ जेमन एनवायरनमेंट फैक्टर परिवेश परिवेश कायसा कारण नङै बासाव जेकुनु परिवेश एक समय काहाम परिवेश माया हंकाय बिनि तंथानि बिनि चाथिनि बिनि चाथाय जागा तंथाय जागा गोबां मावहाय विलेज दङ ग्राम रक पहाड़ रक स्पेशली सिनि रिमोट एरिया रक अंकेत लेखा पढ़ानि परिवेश दुई माया निजे खरसा पढ़नाय गताय खरसा बिनि दल पढ़िना थांगिया अथवा अमाहाय बखा गरै पढ़िनाय आरो बिनि अमाहाय कुनु कंडीशन बा एनवायरनमेंट क्रिएटिंग या बं नग रक पढ़िनानि बागै
इंका आमो हाई रok इंका bo students porinani interest kari ngi thango ar especially guardians sini borok ni bisingo besirbak no guardian songi no kaisa dai ngi thango je kono students songno school ro horimaya ba school phaya mani karon ke family rogo bo kwangma abo hai guardian sak tongo je naki students no encourage khainele durer ko khud no nok rogo chok mai tham rok chalai mani nanglai mani borok kabangma phai jati gusti berai phailai mani abo hai kono poribesh gărui porinani bagai amo hai ke ton mani ro engga cherai khorokta sa porinani bagai bini aro jeta materials nangmani boi rok phano angkha jorao table chair ba abo hai nini safety room kuri rok ni bagai apti rok ni bagai bo students ni interest ma yangai thango porinani bagai bini songi sathi rok othoba bini colleague rok kabangma boni nog rogo thangkang ke bui nog rogo bo abo hai porinani poribesh nugui phayo ge bini aro kuri hangke amo hai bo kaisa khangkai karon nugui basao students rok interest ma yangnan e amo hai kabangma jeta o ukorok no remove khainani bagai sini borok rok o je condition no sing যদি no remove khaina hangkai a jaga kwangma sini cooperation dorkar tongo students rok no আর especially hangkai abo simiya tabuk rong jadi gadget addiction this means je kono manui rok ni kaisa loop room ni mo jadi mobile panyan phan loop ungkha kewa bike panyan loop ungkha bori rong ka ba kabangma abo hai bongni kannani chumnani abo hai loop rong kha abo rimaya ukulogo সময় সময়ও parents rok abo rong bo effort khaime hangke abo kaisa emotional tension ngi thango hangka abo kaisa bini je addiction সময়ও mobile game thangnani phan abo kaisa addiction ngi thango সময়ও mani painani abo kaisa addiction abo hai borok rok সময় সময়ও family rogo abo hai ke borok no easy khaiye je kono mani rok sankang mani hangka amo kaisa habits ngi thango hangka a addiction no borok yakari maya waisa mangkhatai samana ujongo hangka amo kaisa tension ngi thangta arbo kaisa karon ngi basao hangka abo sara to kabangma tongo uje ill health ni samani osustota karon bisingo drug addiction rok phan ngi tongoi mano bo nangabo no thingmote jasai khaje ke kabangma karon no bo interest maya class of phayani hingka obono remove khainani bagai tamo kaisa step tong ang step no ang second time third time taisa video no nai afro ang okok no sapinai ambai jotono joto guardians rok especially naikangkai norok kisai misa aro srengui manai guardians rok ni sojetonata jodi no seng rime hangkai students no develop khaimia asik no